जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर परम पूजनीय जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा सभी श्रीपाद पद्मरे और भक्तिपूर्ण अनंत कोटि प्रणाम तथा परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा श्री चरण भक्तिपूर्ण अनंत कोटि प्रणाम इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण श्रद्धा भूमि प्रणाम जनाए। आजिकार टीम अमृत सागर आनुकूल्य आयोजित इस सत्संग परिचालना करुवा वरेण्य पुरोधा अति आपणार पूज्य परम श्रद्धेय विनय बस्ता तथा से परम प्रेममयंकर पूतापांजाधारी सह प्रति ऋत्विक देवता अध्वर्य कर्मी मंडली प्राणरी इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली चिरनमस्या स्नेहमयी मातृमंडली अति आदर कोमलमती बालक बालिकागण एवं सत्संग प्रेमी ज्ञानी गुणी सुधि सज्जन भक्त मंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण आंतरिक शुभेच्छा तथा भक्तिपूर्ण जय गुरु। जाहो परम दयालुंकर अपार करुणार आम्भे माने प्रत्येक जीवन यही मुहूर्तटी से परम दयालुंकर श्री अतुल चरण एकत्रित होई ये आमर चलचंचल मन ये विक्षिप्त मन को किसी समय पाई श्री चरण बिंदरे स्थिर रखी से शुभ सकाल शंख नादरे आज मार्गशीर प्रथम गुरुवार घरे घरे माँ माने से जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँकर माणवसा बसाई अति प्रत्यु स्नान शौचादि सारी ए भक्ति निष्ठा भीतर दी आज जे हुड़हुड़ी शंख ध्वनि तार भीतर दी आज पुरुषोत्तम को केंद्र करी सारा विश्व जो ऑनलाइन सत्संग प्रभावती रक्षा करी चली तार भीतर दी आज ये टीम अमृत सागर गुरु भाई माँ माने समस्त प्राण उद्यम शारीरिक मानसिक आर्थिक तार भीतर दे आज सार्थक लाभ कर टीम अमृत सागर से अवसर भितर परम प्रेममयंकर आलोचना प्रसंग 26/3/41 तार ऊपर जे आलोचना करिवार गुरु दायित्व आज देइछंती श्री ठाकुर कहउछंती कहि नाहंती तो लिखि देइछंती यदि मुग्ध करिबा को चाह तेबे निजे मुग्ध हो। प्रश्नटा होची एठी मते मु निजे जजन जाजन इष्ट भूति प्रसंग रची जाजन इष्ट भूति तो सर्वप्रथमे से आलोचना प्रसंग 26/3/41 प्रथम पाठ कर दिए। चैत्र 12 बुधवार 1347 साल इंग्राजी 26/3/41 आलोचना प्रसंगर पृष्ठा मध्य 19 प्रफुल्ल दास को घरे बाहर जन सत्संगी भाई परिवार वर्ग सह आसी रही यही आगंतुक जड़े टीबी रोगी तेणु श्री ठाकुर ऊपर बेड़ा प्रफुल्ल को डाकी प्रफुल्ल घर भी
कहले तोर पाई मोर केते चिंता तुम्हें सब यदि सावधान न हो मोर भाव मोर उद्वेगर सीमा रहिबो नहीं तुम मानक पाई आतंक दिन काटुची सदाचार संबंध में खूब हुशियार हेबाकु हुए नचेत केउठी कौन इन्फेक्शन संक्रमण प्रवेश करिवो तार कोन ठिकाना अछि ताकू रुग्ण भाईट को मध्य बुझाई कहबो जेपरि से समस्त सहित न मिसे स्त्री पिला छुआ ठारू दूर रुहे ताकू कहबू तुम्हें तो औषध खाइछ भल होइजिवो किंतु अन्य केही जदि परि अफेक्टेड आक्रांत हुए ताले समस्त सर्वनाश जेपरि कहिले से मनर कष्ट पाए न पाए सेहीपरि बुझाई कहबू से बड़मा सेठारे थिले से मत बुझाई कहले किपरि कहबा तो यही जे आलोचना आलोचना करने प्रथमे मत देखिया ठाकुर दृष्टिभंगी ये ठाकुर दृष्टिभंगी भीतर दे मोर कथा गुड़िक जिते बड़े हम से प्रायतः यही कथा समस्त को भल लगे अर्थात तुम प्रीति शून्य प्राय हेलो सुना तुम निकी दादा हाँ हेलो कहतु कहतु मझे चुटर बुटर कथबार्ता है बेलू कथबार्ता हूँ नहीं दयाकोरी अन्य समस्त म्यूट कर दिंतु केवल वक्ता छाड़ी अन्य समस्त म्यूट कर हेलो यह भीतर दी कौन हुई ठाकुरों को प्रति जो भावटा मत थाए से भावटा ही नष्ट हो जाए हमें लक्ष्य साधन भजन करती सकाळे प्रार्थना करती संध्या बेले विनती प्रार्थना करती इष्ट वृत्ति करती सब करती तो आमर ये अवस्था कहीं जो माने राति सारा नौका मारी 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 झाड़ आंचे सूर्य उदय है सकाळ हो गला राति पाईगला डंगा जोठी से अर्थात हमर लंगरटा डंगा वाला नाविक जी ता लंगरटा पकई लंगरटा माने गजे खाके एमिति भल हो जाइछि जमीदार को नहीं जाए आपण माने जानि गप लंगरटा उठी तेणु श्री ठाकुर कहते इष्ट पदरे टाण नहले जप करू बकी जन्म सारा कले भी जप लाभ हेब ये जो ऑनलाइन सत्संग आम प्रति प्रत्येक को देखी पारु नाहंती परस न देल न दियो प्रभु हे अनुभव टिके दियो तांकु जदि आमे भितरे भितरे निजर अंतस्थल अनुभव करूबा ताल मोर से बोधटा आसीबो श्लोक आगार तो प्रवचन माध्यम केते सुनिचंती दादन भीतर भी सुनिचंती सत्संग सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव से परम दयाल विद्यमान थांती गीतार मध्य कहिचंती नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद बहुत सुंदर भाव रे आकृति करि जाने आपको बहुत सुंदर भाव रे व्याख्या करि जाने नाहं तिष्ठामि वैकुंठे वैकुंठपुरे न थाय न थांती जोगिनां हृदयेन जोगी मुनि मानव हृदय कंदर न थाय ताले के उठ थांती प्रभु मद्भक्ता यत्र गायन्ति मोर भक्त माने जेउठारी मोर गुण गान करी निजे विभोर हेबा सहित अन पारिपार्श्विक परिवेश परिवेष्टन को विभोर करी तोलंती मु सेही थारे ही थाए ई कथाटा कहि देबा पई सहज सुनिबा पई सहज कहिबा मध्य मिठा सुनिबा मध्य आउरी मिठा किंतु बोध रे आइबा को गले काटी कर पा तो आम भीतर से बोध आसीबा पई जे परम दयाल एठार विद्यमान ये ऑनलाइन सत्संग आमे देखि पारु प्रति प्रत्येक मनटा तो एक ही तो मिराकिल परम प्रेममय करे कली जुगर तरफ संधि खड़े आज जेते भाई ठारू भाई भिन्न हो जाउची बाप ठारू बाप भिन्न हो जाउची आज कई का विश्वास करूना कई का भल पाउना
आज ये चरम संदिक्षण केते अजणारे जड़ाइल तुम केते दूरे देल ठाई दूरକୁ କରିଲ ଆପଣାର ପରକୁ କରିଲ। ये जो पढ़ी आम मैंने भी वसुधैव कुटुंबकम ତାହା ବାସ୍ତବ ହୋଇଛି କଣ ନା ତୁମରି ଦୟାରେ ଭାଇ ବୋଲୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆଉ ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜଜ ସେ ଯୋଉ କଥା ପତିକୁ ବକ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣୋତ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ମେଞ୍ଚେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ କହିଯିବି ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ଅତି ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଭିତର ଦେଇ ତାକୁ ତୋଳି ଧର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ ନା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଅ ନା। ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ করে লীলা খেলা এমনি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আমি তোমার মধ্যে বাঁচতে চাই। ମୁଁ ତ ଅନ୍ତରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗାଇବୁ ସେଇଭଳି ତୁମରି ଦୟାରେ ମାନେ হে সুন্দরময় কেতে কোন তাকু ঠাকুর কইলে ঈশ্বর তোতে বাসছে ভালো। ঈশ্বর তোতে বাসতে ভালো তাদের তোর কি? তুই যদি তাকে নাই বাসতে ভালো ছায়ের ঢালা কি? ঈশ্বর তো সে আসছেন সর্বোদ্ধার কর্তা প্রেম মানে প্রেমর ঘর বিগ্রহ মূর্তি সে তাঙ্কর আখি পাদ মানে বর্ণনাতীত हम कीर्तन माध्यम से तो सुंदर से सब जगत को भल लगे ताकू मु जीवन रे पाई तुमरी दयारे लभिची जन्म तुमरी दयारे लभिची तुमको तुम्हें मो जीवन हे ईश्वर तुम्हें प्रेममय अपरूप प्रियतम। ये कथा कहला बेलू आनंद शुणिला बेलू आनंद निज बोधरे आनिबा पाई कली जुगर चरम संदिक्षण राम मानव दे गले धारा। ये जो धाराटा हूँ कौन ना जजन जजन इष्ट भूति ये जजन जजन आस जज धातु युक्त हेबा युक्त जहा सहित युक्त हुए तार गुण गुड़िक से संचरित हो जाए। धला जिते नाली सांगे मिसे धला रंग आ रहे ना नाल नाल हो जाए। जहाँ बजरंग बाली मान ये जो हनुमान को आपण माने पूजा करते लाले लाल से खाली सिंदूर टीका मथारे मारे मुझे गली बजरंग बाली भक्त ताहा नुहे सहित युक्त हेबी सहित युक्त हेले कौन हम ना नास्ति बुद्धिर युक्त न युक्त भावना न भावयत शांतिर शांत सुखम नास्ति बुद्धिर युक्त न युक्त मोर ये जो भावना ये सन्देह अविश्वास हीन मन तपरता जहाँ जहाँ आज समस्त क्षेत्र समस्त पूटा देखी 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 मु पू हो जाए आज सुमनुष ठाकुर कहले अमृत पथर जाते मरण पथर चलीस ना आज सत्रे आसक्ति असत आसक्ति आज जजन जाजन इष्ट करने भर से जजन युक्त असत्रे जाजन कर दुकान बस विभिन्न प्रकार जाजन चली से भी जाजन कर इष्ट प्रीति आम दौरान इष्ट से अर्थटा जो खर्च हो आपण मैंने जजन जाजन आम मान गोटे सुपथ आ गोटे कुपथ गोटे अमृत पथ पथ ध्वंस पथ ध्वंस पथर मालिक है शैतान धर्म पथर मालिक है निज परम पिता आमको निजक बाछवाई हम ठाकुर तो कहले सत्संग आश्रय ग्रहण कर सद्गुरु शरणापन्न हुआ और सतनाम मनन कर निश्चय कहूँ कहवा कथा नुहे सत्य त्रेता द्वापर सबुथे खाली कहवा चली ठाकुर ए जुगे कहले कहवा सहित करवा ही पाइबार जननी निज हाथ में लिखिदेले सारा विश्व भक्त निश्चय करी कहती हाथ में निश्चय करी कहती तुम उन्नयन तुमको भाविबा हम ना अन्य को वाणी कहते भावछे बसे चलबे किसी भावछ बसे चलबे कैसे भावबर तुम्हें के आपको कहते तू भावी बस की भावी किमिति कौन पुओ बाहागर करी झील बाहागर करी कोठा बाटी भल बंद करी पुओ किमिति ये हम टंका रोजगार
ଏଇଆ ଭାବିଛୁ ବସିକି ଚଳିବୁ କେମିତି ଭାବିବାର ତୁ କିଏ ଭାବି ଏଇ ଯୋଉ ତୋରି ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋ ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବବାର তুমি ଭାବଚିନ୍ତିନି ତେଣୁ ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସକ୍ତି ରୂପକ ବାଲି ଚଢାରେ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଆନା ଯଜନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବି মই সর্বাণি কর্মাণি সঙ্গ সত্তাত্ম চেতসা নিরাশি নির্মম ভূত সবই পতত্তর গীতারে পুস্তকতন্ত্র শুনিଛନ୍ତି ଅଧିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କଥା ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବି ଈଶ୍ୱର ତତେ ବାঁচতে ভালো তাদের তোর কি তুই যদি তাকে নাই বাঁচবি ভালো তোর কথা তোর চালি তোর কথা তোর ব্যবহার প্রত্যেকটি ঠানি মানি ভালো মন্দ প্রত্যেকটি জিনিস তাহানি তোমার সুন্দর হোক কথা চলনি তোমার সুন্দর হোক ঘুঞ্চাও সব ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଧର୍ମ ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମେ ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଘର ସାରା ଦାଣ୍ଡ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଧୋତି ପକେଇ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ କରି ତାର ଗୁରୁବାର ଖଟକି ପିନ୍ଧେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲା ବା ଏଇ ମାସଟା ଗଲା ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହାହାକାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହାହାକାର ଚଳନ ଚରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠାକୁ କଳି ଯୁଗର ଚରମ ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ଆସିକି କହିଲେ ଉତ୍ତାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବବମ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଗୋଟେ ଗୃହ ମାନେ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଆଉ ପିତାମାତା ହୋଇ ଉଠିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ରେତ ଧାରା ଦେଇ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିଯିବେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଭାରତରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ আমি চাই শুদ্ধাত্মা চিত্তରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ହବ କହିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରଟା ଠିକ ପରମ ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବାସ୍ତବ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମୂଳ କାରଣଟାକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଗୀତା ଭାଗବତ ମେଚେଇ ପଢିଦେବା ବା ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ତ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯଜନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିନି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଧନା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ବା ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ହେଇ ଆଜକା ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଆଜକା ବାବା ଶିରମେତା ଠାକୁର କହିଲେ ଜ୍ଞାନାଭିମାନଟା ତୋର ଯେତିକି ଅନ୍ତରାୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିପୁ ସେତେ ନୁହେଁ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟତା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ ଠାକୁର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷକ ସାଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅର୍ଥ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ଦୂରେ ତୁମରି ବ୍ରତ କରିବି ପାଳନ ମରଣ ଶବ୍ଦ କରେ ଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜି ମରଣକୁ ଭୟ କରୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖିଥିବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ এই ଯୋଉ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଧରି ଏ ଯୋଉ ମାୟା
ମାଳିକା ବଚନ ଥିଲା ଉତ୍ତରରେ ଗାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ସାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଧାର ମାଡ଼ ମାଡ଼ି ଯେତିକି ରହିବେ କୂଳ ଏଇ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ଜୀବନ ଯେ ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଆଉ ତଥାକଥିତ ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲଉଥିବା ଅରୁଆ ଖାଇବା ଗେରୁଆ ମାରିକି ଯୋଉ ଚୁଟି ରଖି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଳୋକ ବା କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଂଲିଶ ଦି ଚାରିଟା କହେ ସେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତମର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯଜନ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କାହିଁ ବଙ୍ଗଳା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳାର ପାବନା ଜିଲ୍ଲା ହିମାୟତପୁର କାହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଦଉଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଅଛି যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে এই সত্তা বসিଥିଲେ ভক্ত সম্মতি পড়িলে ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ଏ ପାବନା ଜିଲ୍ଲା ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ହିମାୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏଇ 5-6 ଜଣ କେହି ଜଣ ବସିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ଦଶଦମରାଧିକା ସାରା ବିଶ୍ୱ এই সতনাম প্রচারিত হব ঠাকুরকে দুঃশালা পরম পিতা যখন আমার মানে পরম পিতা যেতেବେଳେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ହବ ଠାକୁର କହିଲେ ହବ ଆପଣ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଠାକୁରକୁ ନେଇ ମସଗୁଲ ହେଇ ସିଏ କିଭଳି ପ୍ରେମମୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଟିକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ସହଜ ସରଳ ପନ୍ଥାଟା ଆମକୁ ଆଜି ଜଣେଇଥାନ୍ତା କିଏ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଲି ସିଏ ଏମିତି 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 ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଗୁଡା ଆସି ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଗଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଜାଣିପାରିନି କଥା ରହୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ରସ୍ଫୁରେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦେଖେ ଏଟା କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛି ପଢୁଛି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ସେ ସ୍ଥାବର ଜଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ତରୁ ପ୍ରାଣ କେତେ କଣ କହିଯାଉଛି আর সে যে অছেন সে তো নির্ভুল পুরুষ এর মଣିষ ভুলটা করছে কাহিଁକି সর্বঘট নারায়ণ আমি কହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଅର କାଠ ଫାଳିଆରେ ମାର ହେଇଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ତମ ଅନୁସରଣ ଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଧ୍ୱଂସର ପଥ ଛିଡା ହେଇଛି ଶୈତାନ ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ ଅମୃତର ପଥ ପରମ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ ମତେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ହବ ମୁଁ କୋଉ ପଥରେ ଯିବି ଲେଖା ହେଇଛି ତମାକ ନା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ୟୋର ହେଲ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦଦାତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଲେଖାଯାଇଛି ଆମକୁ ଚୟନ କରିବା ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏ ଶଳେ ଭାଗବତରେ ପଢିଥିଲେ ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ଏଇ ଭାବଟା ପୁଣି କଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଡେଇ ପଇଲି ମାନେ ଏଇ ଦାଦନ ଭିତର ଦେଇ ଏକାଳି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଦେଲି এটা কোনো ভাব সাময়িক ভাব ক্রমাগতি একাগ্রতা তীব্রতা ভিতর দিয়ে লাগি রহিবাটা হব কেতেবেলে ঠাকুর কলে ভাব মানে হেবা হেই উঠবু যেমিতি পাইবু সেমিতি করিবু যেমিতি পাইবু সেমিতি କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ
40 वर्ष है दीक्षा नहीं मो बापा जड़े ऋतिक मत देखी जदि मो परिवेश उदीप्त नहीं होता मोर प्रथम 4 बिगिन सेट को ये 4 कांथ भितर मुझे कार प्रिय भाजन हो पारे ना 4 कांथ भीतर भी परिवेश परिवार ऋतिक परिवार भाई भाई बड़ लागू आम दाम्पत्य जीवन देखी पाख पड़िशा राम सीता मोर पिला मानक देखी पाख पड़ोशी मैंने कहते सन्ध्या तुम पिला मैंने देख प्रार्थना वेदध्वनि कर गुरु वंदना वेदध्वनि माध्यम गुरु वंदना कर हाथ तले मारी उदंड दयरा देखते এইটা হচ্ছে তো এইটা হি জাত এইটা আসব কেতবেলে ঠাকুর বলে ইষ্ট পদরে টাণ নহলে জপ করিবু বাকি জন্ম সারা কলে বি জপ লাভ হেব পাঙ্কি লক্ষ বার কর তুহি নাম সংকীর্তন তথা বিনা দেখা হবে ব্রজেন্দ্র নন্দন তাঙ্ক সহিত যুক্ত হেবা পাই सर्वाग्रे मथारे बहन करी माफिक मु निजको उठिबी माफिक मो माफिक नुहे माफिक जिते रंग रंगायित होती छंद छंदायित होती भाव भावित होती मोर बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति भीतर गोटे व्यक्तित्वटा सृष्टि हो डाली गो पात्र जिन आपे आपे फाटी परिवेश ठाकुर ठाकुर कहले आज समार बाँचते ठाकुर बक बक है पूर्ण लक्ष्य ठाकुर करते केते केते बाणी केते बाणी हो हम समस्ते सकाळू समस्ते दिए किछि मो मोर व्यक्तिगत प्रथम सकाळू उठी ठाकुर पाखरे एकमात्र डाहा मिछ कथा कपटा चार करे कपट चतुरी करे प्रथमे कहे मु अक्रोधी मु अमानी मु निरस काम लोक जदि सुख पाठ करे तार धार धारे ना मुखर भाव सहित अंतर भाव सहित मुखर भावटा विकृत ना इष्ट वृत्ति करे तुमरी दयारे लभिति जन्म पाई अछि मोहि सबु किंतु पाइबा पाई झाड़ नाड़ आंटिए हेई अर्थ पछरे स्त्री पछरे संसार पछरे ठाकुर कहले लतार स्वभाव अवलंबन कर आदर्श रूपक वृक्ष को जड़ाई लतार स्वभाव अवलंबन करी संसार वृक्ष को धरी आड़े आदर्श वृक्ष को नाभि गोड़ दी पुणी ठाकुर कहते जार संसार जीवन तमसात्न तार आध्यात्मिक जीवन तमसात्न जानी सहज ज्ञान लेखा पढ़ार दक्ष शिक्षा कहले अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नईले शिक्षा हो नहीं अभ्यास व्यवहार भितर जान जानी संसार भीतर संसार जीवन से इष्ट को नहीं बस तार व्यक्ति जीवन तार दाम्पत्य जीवन तार परिवार जीवन मोर तरकारी कर बाहर बुली आसिले अल्जण के लुनिया भल मत पाड़े बुझीपारे
ମା କଣ ଟିକେ ଲୁଣିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ଶାଗ, ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ। ମା କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଟିକେ ଡାକିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କାଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କିଏ ବିରକ୍ତ ହେବେ କି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ସେ କିଶୋରୀ କିଶୋରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋ ନା, ସେମାନେ ପିଲା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତୋ ପୁଅ, ମୋ ଉପରେ କଣ ତୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ହେଉଛି ତ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରି ତୋଳୁଛି ତ। ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଟିକେ କହିପାରୁନି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଲୋଭ, ଦୋକାନୀ ବାକି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାର ଉଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତୁ ଅମୁକ ଲୋକର ପୁଅ, ତୋର ବଂଶ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏମିତି, ତୁ ଏଇ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ ଧାର କରୁଛୁ, ଅମକ ଧମକ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଧି ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବା ମାନେ ତେଣୁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବା ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବାର ମୂଳ କାରଣଟା କଣ ନାହିଁ? ରସଗୋଲା ଖାଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସି ବସି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ଖାଇଦେ କାଲି ଖାଇବିନି, ହଁ ଆଜି ବେଶୀ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଖାଇବି, ଏମିତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ହରଡ଼ ଗଛକୁ ଧଇଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ପ୍ରକୃତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେମିତି। ଆଉ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ବା 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ହଁ ଚାଟା କରିଦିଅ, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଟା କରିଦିଅ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଠାକୁର କହିଲେ ହଟିଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ଈଶ୍ୱର ତତେ ବାସছে ভালো তাদের তোর, তুই যদি তাকে নাই ତାଙ୍କରି ମନମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ এইটা ହଉଛି ମୋର ସାଧନା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଥିଲେ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି ନତ୍ୱଂ ବେଦ ପରନ୍ତପ। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମୋର, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତ କାରଣଟା କଣ? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ତାର କାରଣଟା ହଉଛି କଣ? ମୋର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କଣ? ମାୟା ଧର। ମାୟା ଧର, ମୁଁ ମାୟାଟାକୁ ହାତରେ ଧରି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଧରେ, ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମତେ କିନ୍ତୁ ମାୟାଟା ଆଦର୍ଶ ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଡାଇ ଧର। ଯାଜନ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ। ତାଙ୍କର ଧାରା, ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଗଲି, ଜାଣିଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କୋଉ ଯୁଗରେ ସବରି ଦେଇଥିଲା, ବିଦୁର ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି କଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, স্থির থাকো তুমি জাগি, প্রদীপের মতন অলস ত্যাগী, এই নিশীথে মাঝে তুমি ঘুমাইলে ফিরিয়া যাইবে তারা। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ନିଦୁଆ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପରମ ପୂଜବା ଶିଷ୍ଟାରା ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର ଦେଖେ ସେ ଭକ୍ତ ଯାର ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତର। ଏ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଇଷ୍ଟ ଭୃତିର ବିଧାନ। ଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ଚଟାଚଟି, ମଣିଷ ପ୍ରୀତି ଦିଆ ନିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଭୃତି ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
मनुष्य गोटे भल पाइबा बढ़े जे दिए ना प्रकृत भल पाइबा प्रकृत प्रेम थाए देवा नेबा जन बंधु घर गोटे बंधु घर को जाऊँगी से किसी नु तेणु ये जो इष्टभृति सी जो मोर प्रिय परम ठाकुर तो अति कठिन है सहज सरल हेले बुझा जा जना जा से आम मान किसी आम मैंने अनुभव कर जिते सहज जिते सरल निजे भ्रांति पड़ना तो अन्य को भ्रांति पकाना निजत्व हराई क्या खुशी करने चाहना ये विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर कहते यही बारी आम हम तुम दाता हबे विश्व दुनिया मात बजे थाए आशीर कलर हबे तुम रही ना थे रथे शांति धोलार पथे तमर सेते हेते हेते चलब पथे पथे यही बारी तुम्हें भिक्ख हे आसब सारा विश्व हे दाता तुम्हें से रथरे नई दुनिया दांड धूली भितर तुम चलुव निज पदव्रज विश्व दुनिया मात बजे हाथेर कलर भी विश्व दुनिया तुमको नहीं फसी उठब निज को भगवान कहूवा व्यक्ति आज कानी पाती सारा विश्व को भिक्षा मागुं तुम रही थे रथे नाम के दुलार तुम्हार साथे हेते हेते तथापि तुम्हारे बासे तुम्हारे भालोबासी बोले कत लोक कत बोले बोले बोलो कि जाई आसी सबार तुम छाड़ी मुझे रही पारि प्रभु ये सत अति प्रत्यक्ष उठी सत अनुज्ञा पाठ करवा भीतर मुहूर्त जमी पुराणा फल पाखाली तन प्रदर्शन आरंभ तुम आसिल कौन नदी रही पारे प्रभु श्री ठाकुर को केतबेले इष्टभूति करवा जीवन यज्ञ प्रथम अर्घ्य इष्टभूति ठीक जानिस अस्खलित अनुगति उच्छल प्राणी नित्य साधिस इष्टार्घ्यटा आगे दिबी पिता माता भरण पूरण करी घरे रखबी किंतु परिवारेर परिपालन যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ ইষ্টভূতি আনে আনে সবার পরিত্রাণ অপ্রত্যাশী ইষ্টভূতি জীবন যজ্ঞ উদযাপনে ইষ্ট করলে অর্থদান দীপ্তি ফটে উঠে প্রাণে ইষ্ট চেতন ব্যক্তিত্বতা মন্ত্রে চেতন মন ইষ্টভূতির দীক্ষা চেতন সেবার চেতন দাদা জয় গুরু।